guys, what's up? It's me, GK Gona, and welcome to my vlog. And for today's videos, isi-share ko sa inyo kung paano nga ba kumuha ng DTI Business Name Registration online. So, kung interesado ka sa video na to, just keep on watching. And before that, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, just click the subscribe button and i-click mo na din yung notification bell para updated ka sa aking mga video like this. So, without further ado, let's start. First, pupunta muna kayo sa Google. Then, search nyo lang yung www.dti.gov.ph. Click nyo lang siya and didiretso na kayo sa DTI online. Then, scroll nyo lang siya pababa. Nakalagay na dyan yung trabaho and negosyo. Doon tayo sa negosyo. And click nyo lang yung apply for a business name. Then, after nun, yan naman yung lalabas sa screen nyo. Yung mag-apply, magbayad, at mag-download. Yan yung mga process na dapat nyo gawin. Then, pagkatapos nyo, i-click nyo lang yung X na nasa gilid. Then, makikita nyo na yung pinaka-profile ng DTI. Pagkatapos, yan yung makikita nyo. Then, scroll nyo lang pababa. Then, i-click nyo yung register now. Pagkatapos nun, yan naman yung lalabas niya, yung terms and condition. Then, scroll nyo lang din siya pababa. Scroll lang. So, medyo mahaba siya. Scroll nyo lang siya pababa. Then, makikita nyo sa baba yung I decline and I agree. Click nyo yung I agree. Then, yan na yung lalabas. Business name registration. Then, mag-example tayo. Sagutan natin siya. Yung owner information. Number 1, are you stateless person? No. Then, are you a refugee person? No then. Then, citizenship. Sasagutan nyo siya. Click lang natin. Filipino. Then, yung first name. Gagawa tayo kunwari ng name. Halimbawa, Ana. Then, middle name niya. Then, yung middle name naman niya, ang ilalagay natin is Lopez. Then, sa last name naman, ang ilalagay natin is Reyes. Then, sa baba niya yung birthday. Ayan. January 15, then 1989. Example lang to ha. Then, civil status, single. Then, yung gender nyo, male or female. Pagkatapos, sa baba niya, i-click nyo yung next. Then, ayan na yung confirmation niya. I-check nyo yung lahat ng pinilapan nyo kanina. Then, check nyo lang siya yung mga nilagay nyo kanina. Then, after nun, i-click nyo yung proceed. Pagka-click nyo, yan naman yung lalabas. Business scope. Ayan, national is 2,000. Regional is 1,000. Then, yung city municipality naman is 500. And, yung barangay is 200. So, barangay lang tayo. I-click lang natin yung barangay. Pagkatapos nyo i-click yung barangay, scroll na lang siya sa baba. Then, mag-start na tayong magsagot. Una yung regional, kung saan naka-location kayo. Yan, nilagay natin NCR. Then, yung city, municipality, province. And yung barangay nyo. Then, yung dominant name naman is yung pangalan nyo. So, mag-example tayo ng dominant name. Siyempre, yung Ana. Then, yung business name naman, kung ano yung gusto nyong business doon. Halimbawa, sari-sari store. So, yun ang ilalagay natin. Example lang to. Or kung anong business nyo ba, yun yung ilalagay nyo. Kung ano siyang klaseng business. Then, i-check nyo yung name availability. Check name availability. Pagkatapos nun, yan yung lalabas. Yung dominant name, ibig sabihin, yung pangalan nyo yung mauuna bago yung business. And yung business name descriptor naman, business name ang mauuna bago yung pangalan nyo. So, yung pinili ko is yung dominant name. Pagkatapos nyo mamili, i-click nyo yung validate business name.
Pagkatapos nyo i-click siya, nagbabalidate na siya kung may mga kapares kayong pangalan. Then lalabas dyan kung pass ba kayo or hindi. Then ayan na yung result niya, scroll nyo lang siya sa baba. So pass lahat siya. Ibig sabihin lang, yung binigay nyong business name is walang kaparehas kayo at pwede nyo siyang gamitin. After nyo dyan, scroll nyo lang siya pababa. Then makikita nyo yung next, then click nyo yun. Pagkatapos nyan, yan na yung mga lalabas, yung mga information na pinil-upan nyo kanina. Nandyan din yung babayaran nyo, yung documentary stamp is 30 and yung registration fee is 200 and yung total niya is 230. So sa baba naman, do you want to proceed? Then i-click nyo yung yes. Then after nun, lalabas na yung reference code nyo. Kailangan nyo siya, then take note nyo siya or screenshot nyo siya, then click nyo yung continue. After nyan, yan na yung lalabas. Then sa baba nyan, scroll nyo lang dyan. Marami kayong pipil-upan about business nyo. More on business information na to. Business address nyo, telephone number, TIN number, and nandyan na din yung email address nyo. Sa email nyo ipapadala yung verification code para ma-view at ma-print nyo yung ginawa nyong business name registration online. Then, after nyo ma-fill-upan lahat ng question at ma-check yung mga information about sa inyong business, i-check nyo lang yung next or click nyo lang yung button sa baba na next. Processing na siya, then yan yung lalabas niya. I-click nyo lang yung confirm and proceed. Then, pagkatapos yan, yan naman ang lalabas, undertaking. Then, scroll nyo lang siya pababa. Medyo mahaba-haba siya pag may time kayo basahin nyo. Then sa pinakababa niya, i-click nyo lang yung proceed. Processing na siya. Then after nyan, makikita nyo na yung mga information about sa business nyo. Then, ayan na yung business information. Then sa baba niya, yung payment details. Nandiyan yung payment method. Nandiyan yung GCash. Tapos, Mastercard, Paymaya, or Land Bank. Sa part ko, pinili ko yung GCash. Then, i-click nyo lang yung proceed payment. Then, after nun, diretso na kayo nun sa login to pay with GCash. Then, yung code na pinadala sa inyo, then, ilalagay nyo lang siya. Then, next, then, login code nyo naman with GCash. Then, yan na nga siya. 230. Then, click nyo lang yung pay 230. After nun, lalabas dyan kung na-fully paid yun na siya. Then, ayan, okay na. May check na siya. Then, back na kayo sa Gmail nyo. Sa Gmail, ipapadala yung verification code na kailangan nyo para mabuksan o ma-view nyo yung print ng inyong business registration. After nyan, dyan nyo ilalagay yung verification code na pinadala sa inyo. Then, click nyo lang yung proceed. After nun, ito na yung lalabas. Transaction status, complete and paid. And, scroll nyo lang siya sa baba. Medyo mahaba-haba siya. Sa pinakababa niya is nandun yung mga dapat nyong gawin. Sa pinakababa, dyan yung makikita yung undertaking, certificate at official receipt. Pag click nyo yung official receipt, ito yung lalabas. Then, yung mga binayaran nyo yan, so pwede na siyang ipaprint or ipapotocopy. Pag certificate naman, yung click nyo, ang lalabas naman is yung certificate of business name registration na ginawa nyo. So, i-print nyo lang siya or photocopy. Then, yun na nga guys, ganun lang kadali kung paano kumuha ng DTI business name registration online. So, mga ka-DJ, kung paano nga ba kumuha ng DTI Business Name Registration online. So, kailangan nyo lang sundin yung mga sinabi ko and makukuha nyo din siya kaagad. So, mapiprint din siya agad. And, madali lang talaga. So, kung nagustuhan nyo tong video na to at makakatulong to sa inyo, just give a thumbs up. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, just click the subscribe button and i-click mo na din yung notification bell para updated ka sa aking mga video like this. And see you in my next vlog mga ka-DJ. Bye-bye!